Sita Johar sanam gate ko to do dighar na sita bela breakfast no ko nyelekan gya no da cake kana ar chai hat kada ar ni do miten chal bhaja leka tobe node na mane dam jana ge adi dam na jemon no abu se 10 taka te ko kirinya node do 15 taka ar cha ho 10 taka no 15 taka niye jemon 5 taka te 5 টাকা না দাম 10 টাকা মানে প্রত্যেকটি জিনিস 5 টাকা 2 টাকা 3 টাকা নঙ্কা জাস্তি গি না তো जहां गे हजू ना इच्छा तेन खाए थोड़ा गान पैसा मोटर काते गे हजू तबन पे और बखाय दो नोडे दो एकेन किसण होड़ा लगी गी और निये लेकन जगह दो चे ओना बीज गी जेमन समुद्र आड़े दा ढेव इने गी ता छाड़ा दो निये लेकन जगह दो आर चे हो बकना और होटल रे एंजॉय इने गी तो जोहार के Sita Johar sanam gate ko to do dighar na sita bela breakfast no ko nyelekan